Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kumpulan pemburu otak semenet, kami telah pun diberi tajuk, kami telah pun memilih tajuk Where Bus, di mana tajuk ini kami mendapat aspirasi daripada kesesakan-kesesakan ketika orang ingin membeli tiket bas. Dan kami diberi kepercayaan oleh Dr. Azwani untuk membuat satu sistem di bawah subjek analisis dan reka bentuk sistem ITD 13203. InsyaAllah, pertamanya ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Muhammad Aulia bin Muhammad Fauzi, nometrik 052373 sebagai project leader. Yang keduanya, Muhammad Haikal bin Suhairi 052376 sebagai sistem analis yang pertama. Seterusnya, Firdaus Adnan 052396 analis kedua. Yang ketiga, Amir Hafizullah bin Esimuddin sebagai sistem programmer pertama. Dan yang terakhir, yang kelima, Faiz Zulfa sebagai sistem programmer yang kedua. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan diagram yang ada yang kami telah pun masukkan ke dalam report. Yang pertamanya, use case diagram, di mana kita dapat lihat user ataupun customer dapat log in. Kemudian customer juga dapat melihat bus availability, di mana customer dapat lihat kekosongan bus, timetable, make reservation, cancel reservation dan juga booking detail. Seterusnya, kita ke admin. Admin boleh mengetahui tentang user dan boleh edit timetable, route, travel detail, cancel reservation dan juga booking detail. Itulah antara paparan yang akan dipaparkan di admin punya screen. Okey, seterusnya kita ke class diagram. A class diagram is an illustration of the relationships and source code dependence among classes in Unified Modeling Language UML. In this context, a class defines the methods and variables in an object, which is a specific entity in a program or the unit of code representing the entity. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan ke interaction, iaitu kami mengambil sequence diagram. UML sequence diagram are interaction diagrams that detail how operations are carried out. Di sini terdapat dua sequence diagram, yang ini untuk user dan juga untuk customer, untuk admin. Maafkan saya. Okey, baiklah, kita akan ke state diagram, yang mana kita dapat lihat konsepnya hampir sama dengan diagram-diagram yang lain. Bermula dengan login dan juga boleh select route, check availability, select bus, make reservation or cancellation, make payment, bill and state. Baiklah, yang kelima, kita akan ke component diagram. A component diagram, also known as a UML component diagram, describes the organization and writing of the physical components in a system. Component diagrams are often drawn to help model implementation, details and double check that every aspect of the system's required function is covered by planned development. Dan yang terakhir, diagram yang keenam ialah deployment diagram. Purpose of deployment diagrams, they show the structure of the runtime system, capture the hardware that will be used to implement the system, and links between different items of hardware can be used to plan the architecture of a system, and also useful for document the deployment and of software components or nodes. Baiklah, kita akan ke paparan ataupun interface, di mana jika customer memasuki sistem kami dan paparan hadapannya beginilah. Mana yang belum sign up boleh sign up, dan kita akan adalah username, password, email address and group.
group semestinya customer. Okey, baiklah. Kita akan sign in terus sebab saya dah sign in tadi. Yang kita akan sign in sebagai customer, dan inilah antara interface-nya. Ada customer, booking, date, account, bus, seat, availability and routes. Jadi kita akan ke customer. Jadi kita boleh memasukkan nama customer, kita punya nama lah. Seterusnya kita akan ke booking. Ke dalam booking ni kita boleh masukkan ID kita. ID ni ID yang waktu kita sign up mula-mula. Lepas tu kita boleh select bus, seat dan amount dia automatik akan keluar. Dan begitulah. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan ke bus. Di sini kita boleh melihatlah bus apa yang ada untuk kita naik lah, untuk kita pilih. Dan seterusnya seat. Ini antara paparan seat yang ada dalam bus. Ada 10 seat mengikut kuantiti bus. Seterusnya availability. Availability ni kita dapat tengok lah bila bas itu berjalan dan pada tarikh apa, pada waktu apa. Bukan semua waktu bas berjalan. Dan yang terakhir kita akan nampak route. Perjalanan di sini Terengganu ke Kuala Lumpur, Terengganu ke Perak. Bila perjalanan dan amountnya. Harga untuk tiket tu lah. Okey, baiklah. Kita akan log out dan kita akan masuk ke paparan admin. Pada paparan admin ni terdapat sedikit kelainan lah. Sebab admin ialah admin kan. Jadi dia kelainannya pada report lah. Jadi pada report ni admin dapat lihat semua jenis aktiviti-aktiviti customer. Antaranya customer bilangan customer yang booking dan bookingnya bila dan berapa orang, berapa bilangan bookingnya. Dan availability. Admin juga boleh update bus dan juga update availability bus. Dan itu sahajalah. Yang lain tu boleh lihat sendirilah. Jadi begitulah. Sekian daripada kami Pemburu Otak Semenet membentangkan tajuk Sistem Web Bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.